ഹിന്ദു മതത്തിലും സിഖ് മതത്തിലും നിനക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന നീ കണ്ടെത്താഞ്ഞ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്? हिंदू धर्म में और सिख धर्म में आपने क्या सच्चाई था जो आप नहीं पाया था, जो आप ये मसीह धर्म में आपने पाया है? നമ്മളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുത്തരം കൊടുത്തേനെ? अगर कोई व्यक्ति आपसे या हमसे ये प्रश्न करे तो हम क्या जवाब देंगे इसके लिए? അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി കൊടുത്തു. उन्होंने एक शब्द में उनको उसका उत्तर दिया, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. तो उन्होंने उत्तर दिया यीशु मसीह. ഞാൻ പണ്ടായിരുന്ന മതത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടതുമായത് മറ്റൊന്നുമല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. मैं सिख धर्म में था तभी न मिल पाने वाला एक व्यक्ति था जो मसीह में धर्म में आने के बाद में वहां से मिला, वो है यीशु मसीह. പ്രൊഫസർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. और प्रोफेसर बहुत ही उत्तेजित हुआ. പ്രൊഫസർ വിചാരിച്ചു ഈ ചെറുക്കൻ പൊട്ടൻ, ഇവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല. तो प्रोफेसर को ऐसा लगा कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, मैंने प्रश्न किया उसको समझ में भी नहीं आया लगता है. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചു. और इसीलिए प्रोफेसर ने वो प्रश्न जो है दोबारा उससे पूछा. എടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല. तो वो पूछता है कि ये पागल व्यक्ति, मैं तुमसे वो प्रश्न नहीं किया. ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന എന്തോ നന്മ നിനക്ക് അവിടെ പോയപ്പോ കിട്ടിയെന്നാ ചോദിച്ചേ. तो हमने पूछा कि इस धर्म में पहले था, वहां पर क्या वस्तु नहीं प्राप्त किया जो पाने के लिए आप मसीह धर्म में चले गए? സുന്ദർ സിംഗ് പിന്നെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നത്തിങ് ബട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. तो साधु सुंदर सिंह शांत रहकर हंस के इस प्रकार जवाब दिया, कुछ भी नहीं, यीशु मसीह मिला. സ്തോത്രം. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലായോ? इस कहने का जो तात्पर्य आप लोग ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं? ഇവിടെ കിട്ടിയോ? What did you get? समझ में आया मैं क्या कहा? സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പാട്ടിനകത്ത് പാടുമല്ലോ, ജീസസ് 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 ഐ ഗോട്ട് ഹിം ഓൺ മൈ മൈൻഡ്. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല കിട്ടിയത് എന്തുവാ? യേശുവിനെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. मुझे और कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ यीशु मसीह मिलता है. വേറെ എന്തോ വേണം? फिर और क्या चाहिए? जॉन എന്തിനാ സ്നാനപ്പെടാൻ പോന്നെ? किसके लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? प्रभुवच के लिए, प्रभु मसीह के लिए है. स्तोत्रम. जोहान, क्या मिला आपको? നമ്മൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയണം. हम ये साफ तरीके से समझ लेना जरूरी है. സ്തോത്രം. നമുക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച, തുടർമാനമായി ചിന്തിച്ച ആശയങ്ങളോട് ഒത്തുനിൽക്കുന്ന ചിന്തയാണിത്. पिछले हफ्ते से हम इसी विषय में सोच रहे थे, इसके साथ में मिलने वाला एक सोच है कि मुझे खाली सिर्फ यीशु मसीह चाहिए, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. मुझे और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है. എവിടെ വെച്ച് ആര് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെയും ഉത്തരം ഇതായിരിക്കണം. किसी भी समय कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करे तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि मुझे मसीह ही चाहिए. സ്തോത്രം. എനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? मुझे क्या प्राप्त हुआ? യേശുവിനെ കിട്ടി. मुझे यीशु मसीह मिला. സ്തോത്രം. എനിക്ക് യേശുവിനെ കിട്ടി. मुझे यीशु मसीह मिल गया. അതിനേക്കാൾ വലുതായി വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी वस्तु आपके लिए नहीं है, ये बात को ग्रहण करना जरूरी है. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലയാവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിത്യതയിൽ നാം എത്തിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ക്രിസ്തു തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന്. क्योंकि हम स्वर्ग में भी पहुंचे तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिलने वाला है और कुछ नहीं होगा, वो यीशु मसीह ही होगा. Jesus Christ himself is our eternal inheritance. हमारे स्वर्गीय वारिस जो हैं किसके हकदार बनेंगे? वो यीशु मसीह के ही हकदार हम बन जाएंगे. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിത്യാവകാശം. यीशु मसीह ही हमारा इटर्नल इनहेरिटेंस बन जाएगा.
നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്ന, ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. यीशु स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा दान ये यीशु मसीह का दान ही है. മനസ്സിലായോ? 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. मैं 3 बातों को यहाँ पर कहता हूँ. ഒന്ന്, ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായി അവൻ നമുക്ക് തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कैसा प्रकट किया, उसने अपने आप को आपके लिए प्रदान कर दिया. എഫേസ്യർ 5:25 മുതൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. इफिसियों 5 का 25 से लेकर हम वो वचन में पढ़ सकते हैं. പ്രത്യേകിച്ച് 26, 27 വാക്യങ്ങൾ. खास कर 26 और 27वां वाक्य. निकाला तो पढ़ लो कोई. സ്തോത്രം. ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള സന്ദേശമാണ്. ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. पतियों से यह संदेश है, जिस प्रकार मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, उस प्रकार अपने आप को अपनी पत्नी के लिए समर्पण करना. ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് സഭയെ? मसीह किस प्रकार कलीसिया से प्रेम किया? അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച് അവൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ കൊടുത്തു. वो किस प्रकार प्रेम जताया? अपने आप का जीवन देकर उससे प्रेम जताया. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയം സഭയെ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താൻ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. यीशु मसीह धरती पर आकर हमसे प्रेम किस प्रकार जताया? अपने आप को, अपना प्राण को देकर हमसे प्रेम जताया. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरी बात है, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്താണ്? हमारी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर हमारे संग चले, हमसे ज्यादा प्रेम कर कर हमें क्या प्रदान करता है? वो പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അറിയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ ആ സ്നേഹാതിരേകത്താൽ കർത്താവ് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. हम अपनी आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर संग चलता है. जब परमेश्वर आपको प्रेम प्रस्तुत करना चाहता है, तो हमें क्या पेश करता है? वो ആത്മാവിനെ തരും. തെറ്റല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല. സ്തോത്രം. ജോൺ 14:23. यूहन्ना 14 का 30. പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നവന് എന്താ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്? पिता जिससे प्रेम करता है, उसके लिए परमेश्वर क्या पेश करता है? ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും. पिता पुत्र संग आकर हमारे साथ वास करते हैं. അവിടെയും ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാ? वहां पर भी उत्तर क्या है? The extreme evidence of the love of God is giving himself for us, unto us. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിനുള്ള അടയാളം ദൈവം തന്നെ താൻ നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കാനെങ്കിൽ തരിക. हमारे लिए, हमारे प्रति प्रेम का पेशकश वो क्या कैसे करता है? वो अपने आप को हमारे लिए दे देता है. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു. परमेश्वर हमारे संग रहता है. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി
ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ക്രൂശിൽ യാഗമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. हमारे उद्धार के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया सूली के ऊपर. രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താൻ നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് വാസം ചെയ്യുന്നു. और हमारे संग रहकर हमसे प्रेम किस प्रकार पेशकश करता है, हमारे साथ में चलकर हमारे साथ में ही रहता है. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാ. तीसरी बात जो हमने कहा है, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അഥവാ നിത്യതയിൽ इटर्निटी में जब हम पहुंच जाते हैं, നിത്യതയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്താണ്? और इटर्निटी में हमको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? He will give himself for us. वहां पर भी वो अपने आप को आपके लिए दे देता है. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. റെവലേഷൻ 2:28. रेवलेशन 2:28 उस भाग में लिखा है. വെളിപ്പാട് 2:28 വാക്യം. प्रकाशित 2:28. ജയിക്കുന്നവന് ക്രിസ്തു വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു ഉദയനക്ഷത്രം കൊടുക്കുമെന്ന്. बोर का तारा उसे पेश करेगा जो जीवन पाता है. അതെന്തുവാ? वो क्या होता है? 22:16. 22 का 16वां वाक्य. प्रकाशन 22 का 16वां. ഉദയനക്ഷത്രം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെത്താൻ ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. बोर का तारा प्रदान करूंगा, मतलब वहां पर यीशु की इस वचन में दिखाया है, दर्शाया है कि बोर का तारा वो खुद है. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നിത്യാവകാശമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ. तो फिर इटर्नल इनहेरिटेंस जो हमको मिलने वाला है वो भी मसीह यीशु ही है. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോട് കൂടെ എപ്പോഴും നാം വസിക്കും. परमेश्वर के संग संग हमेशा हम निवास करेंगे. ഈ ലോകത്തിലും അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയണം, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. इसीलिए इस धरती पर जीवन बिताते समय हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो है, वो ही है हमारा बड़ा गिफ्ट. സ്തോത്രം. അതിൽ വലുതോ ചെറുതോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. उससे कम या उससे बढ़कर हमको और कोई आवश्यकता नहीं है. അതിൽ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. और उससे भी बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है. അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക, ഭൗമ വസ്തുക്കളെയോ താൽക്കാലിക വസ്തുക്കളെയോ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് നിരന്തരം സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ വകതരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. इसीलिए हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमको दिया है, ना कि कोई दुनिया में नाशवान होने वाली कोई वस्तु, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो इस धरती पर नाश नहीं होगा, जो हमको उससे भी बढ़कर दान जो है परमेश्वर यीशु मसीह को दिया है. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? हमको क्या प्राप्त हुआ है? ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടി. हमको यीशु मसीह का प्राप्त हुआ है. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിച്ചവരാണ് നാം. हम यीशु मसीह को प्राप्त किए हुए लोग हैं. ക്രിസ്തു ഉള്ളവരാണ് നാം. मसीह हमारे भीतर में है. സ്തോത്രം. അതാണ് ഒരു മർമ്മം. वही एक सीक्रेट है. സ്തോത്രം. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ, മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. पौलुस कहता है कि होप ऑफ ग्लोरी आपके अंदर में या भीतर में रहता है. സ്തോത്രം. ईशु महिमा की आशा तुम में बास करता है. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ നേടിയവരാണ് നാം. प्रभु यीशु मसीह को पाए हुए लोग हैं हम. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നാം ആനന്ദ പുളകിതരായിരിക്കണം. इसीलिए मसीह में हम हमेशा आनंदित रहें. അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ ഒരു തിമിർപ്പിന്റെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ആ ധുൻ, സ്തോത്രം, ആ ഒരു വലിയ
എരിവിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. और मसीह जीवन का आनंदमय अवसर वही है कि मसीह हमारे अंदर रहते हैं. സ്തോത്രം. ആ ആനന്ദത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ उस ചെയ്യട്ടെ. आनंद के साथ हमको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता करें. നാം തിരുമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. हम प्रभु भोज की सेवकाई में प्रवेश करते हैं. സ്തോത്രം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, പെസഹായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവത്താഴത്തിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. फसह का पर्व और प्रभु भोज के बीच में क्या क्या एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടത്, അന്ന് കണ്ടത്? हमने देखा था कि क्या क्या वस्तुएं पाई जाती हैं दोनों में. lamb and Samuel, Rufus, ढूंढो unleavened bread, खमीरी रोटी और मेमना दोनों देखा जा सकता है. മേമന അഥവാ ലാംബ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, परमेश्वर का मेमना दोनों में दिखता है. സ്തോത്രം. പെസഹായിൽ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ അവർക്ക് എടുക്കണം. फसह के पर्व में एक मेमना को चुनना है उन्हें. 10-ാം തീയതിയിൽ അവർക്ക് അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം. और 10वें दिन उसको घर में ले आना है. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസം 10-ാം തീയതി അവർ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. साल के पहले महीने में 10वें दिन जो है सही मेमने का तय करना है. വീട്ടിൽ 4 ദിവസം സൂക്ഷിക്കണം. और घर में उस मेमने को 4 दिन संभाल कर रखना है. 4-ാം ദിവസം അതായത് 14-ാം തീയതി അതിനെ അറുക്കണം. और 14वें दिन जो है उसका बलि चढ़ाना है. വൈകുന്നേരം, शाम के वक्त में. സ്തോത്രം. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞാട്. एक परिवार के लिए एक मेमना. ഒരു കുടുംബം അതിനെ മൊത്തം തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരെയും കൂടെ കൂട്ടാം. एक परिवार वाले उस मेमने को खा न सके तो बगल के परिवार वालों को भी बुला सकते हैं. എന്തിനു വേണ്ടിയാണിത്? किसके लिए है ये? സ്തോത്രം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാമത്തെ അധ്യായം. निर्गमन का किताब 12वां अध्याय verse number 14. उसका 14वां वचन. രണ്ട് പദങ്ങൾ അവിടെ പ്രസക്തമാണ്. वहां पर 2 खास शब्द है. ഒന്ന്, ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ദിവസമായിരിക്കണം. ये दिन जो है आपको स्मरण दिलाने वाला ठहरे. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും അവർ അത് ആചരിക്കേണ്ടത്. इसीलिए वो पर्व को हर साल वो मनाते हैं. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ. साल में एक बार. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയും ഓർമ്മയുടേതായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ये प्रभु भोज का सेवकाई भी हमारे लिए स्मरण के लिए ही दिया गया है. എന്തിന്റെ ഓർമ്മയാണിത്? किस बात की स्मरण दिलाता है ये? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മ. यीशु मसीह का स्मरण. അതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡധാരണം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. यीशु मसीह जब तक देहधारी बना और इस धरती को छोड़ दिया उस समय तक യേശു ക്രിസ്തു ഇനിയും വരുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനാണിത്. और यीशु मसीह का दोबारा इस धरती पर आगमन होने समय तक सभी बातों को स्मरण करने के लिए. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आपको समझ में आ रही है? പെസഹ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകിയ 7 ഉത്സവങ്ങളിലെ 7 ആനുവൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, 7 വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളിലെ ആദ്യ ഉത്സവം. इजरायलियों को लिए सर परमेश्वर ने 7 पर्वों को मनाने के लिए, साल भर में 7 पर्व मनाने के लिए दिया था. उसका सबसे पहला
पर्व है फसह का पर्व। ഈ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. और ये सब पर्व मनाए जाते हैं स्मरण के लिए। അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉത്സവമാണ് പെസഹായുടെ. और उसमें सबसे अहमियत रखने वाला पर्व है फसह का पर्व। അത് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. वो स्मरण दिलाने के लिए है। പെസഹായിലൂടെ അവരെന്താണ് ഓർക്കുന്നത്? स्मरण फसह के द्वारा वो किस बात का स्मरण करते हैं? അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായിരുന്നു. इस बात को याद दिलाते हैं कि हम उनके पूर्व पिता मिस्र देश में गुलाम थे। മിസ്രയീമ്യർ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു. और मिस्र के दो लोग जो हैं इजरायलियों को काफी कष्ट और सतावट पेश करा उनके लिए। അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. और वो इजरायली लोग परमेश्वर से पुकार कर रोने लगे। ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ വിടുവിച്ചു. और परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनकर उनको छुटकारा दिलाया। വെറും വിടുതലല്ല, सिर्फ एक छुटकारा नहीं, ദൈവ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വിടുതൽ സംഭവിച്ചു. परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हुए उन लोगों का उद्धार किया गया। ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മിസ്രയീമിലെ മനുഷ്യരെയും ദൈവങ്ങളെയും വരെ ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചു. वहां के मिस्र देश के देवताओं को और मिस्र देश के लोगों को भी परमेश्वर अचंभित कर दिया। Verse number 12. उसका 12वां वाक्य, എനിക്ക് അതാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. Even over all the gods of Egypt I will execute judgment. മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കാര്യം നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, മിസ്രയീമിലെ സകല ദേവന്മാരുടെ മേലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും. मिस्र देश के मनुष्य, पशु और सभी देवताओं को भी वो दंड देता है, ऐसा वचन में लिखा है। ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശക്തികൾക്ക് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊല്ലാം. दुनिया के कई सामर्थ्य होंगे जो मनुष्यों को और पशुओं को शायद मार सकता होगा। എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ദൈവങ്ങളെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവാധിദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. मगर हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो दुनिया के देवी देवताओं को भी दंड देता है। അത് ഭാരതത്തിലേതായാലും വിദേശങ്ങളിലെ ആയാലും ദൈവങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കാൻ അധികാരമുള്ള പരമാധികാരിയാണ്, ദൈവാധിദൈവമാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം. यो हमारा देश हो या कोई बाहर का देश हो, वहां के सभी देवी देवताओं को दंड देने लायक एक ही परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഭിചാരങ്ങളോ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളോ ഒന്നും കൊണ്ട് ഭയപ്പെടാത്തത്. इसीलिए कोई भी जादू टोटका टोना से हम लोग भय नहीं खाते हैं। ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടോ പിശാചുക്കളെ കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ദോഷം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അവയെ മുഴുവനും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ अधिकारमुള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है कोई भी देवी देवता या दुर्शक्तियों से को दंड देने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। പ്രിയരെ, നമ്മുടെ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ഒരു ബാധയും നമ്മുടെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കാതെ നമ്മെ സ്തോത്രം ചുറ്റും പരിപാലിക്കുന്ന അഗ്നിമതിലിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हमको कोई भी परेशानी पहुंचाने के लिए शैतान कितना भी कोशिश करे, मगर आग के हालेलुया उस फोर्ट्रेस के अंदर हमको संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। അതുകൊണ്ട് ആരും ആഭിചാരങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട. इसीलिए कोई भी जादू टोना से आप घबराइएगा नहीं, മന്ത്രവാദികളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, कोई भी जादूगरों से भी आप डरना नहीं। യാതൊരു കറുത്തതോ വെളുത്തതോ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് മാജിക്സിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. कोई भी सफेद या काला जादू करने वाले लोगों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ഏതു മതത്തിന്റെയും എത്ര ശക്തിമത്തായ കെട്ടുകളെയും പൊട്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്നത്. किसी भी देवी देवताओं का सामर्थ्य को तोड़ने वाला सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മിസ്രയീമിലെ
ദൈവങ്ങളുടെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തിയതിന്റെ അടയാളമായി 10 ബാധകൾ ദൈവം അവിടെ അയച്ചത്. और उनके देवी देवताओं को दंड दिया, इसको दर्शाने के लिए उन लोगों को 10 प्रकार की बाधाओं को उसे गुजरना पड़ता है इजरायली मिस्र के देशों के लोगों के लिए. അതിന്റെ വിവരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. उसके वर्णन के बारे में हम लोग कई और समय में सोचेंगे. 10 plagues, 10 ബാധകൾ ദൈവം അയച്ചത് മിസ്രയീമിലെ ദൈവങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കോരിക്കളയുന്നവ മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിരുന്നു. मिस्र देश के देवी देवताओं का मैं दंड करूंगा, ये दर्शाने के लिए 10 प्रकार की बाधाओं से मिस्र के देश को लोगों को गुजारता है. वो 10 विपत्तियां जो भेजे थे उसके बारे में है. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം മിസ്രയീമിലെ ദൈവങ്ങളെ ന്യായം വിധിച്ചു. मिस्र के देवी देवताओं को दंड देता है हमारा परमेश्वर. അവയെ ന്യായം വിധിച്ച് അവയുടെ കൈകളിൽ നിന്നും തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം വിടുവിച്ചയച്ചു അത്രേ. उन लोगों को दंड दे करके उनके हाथों से छुटकारा दिलाया हुआ है इस्राएल के लोगों को. സ്തോത്രം. ആ ഓർമ്മ ഇവിടെ പുതുക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷത്തെ ഉത്സവ ആചരണത്തിലൂടെയും. ये बात को स्मरण दिलाता है हर साल जब वो पर्व मनाते हैं. നാം ഈ മേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हम इस प्रभु भोज के बगल में आते समय एक बात को याद दिलाना है. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और सबसे अहमियत रखता है हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना. യേശുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആളത്വത്തെ നാം ഓർക്കണം. हम यीशु मसीह के पूरे व्यक्तित्व को हम स्मरण करें. സ്തോത്രം. 4 സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. 4 सुसमाचार हमको लिखित दिया गया है. അതിൽ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ അധികം യേശുവിനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. और यीशु मसीह ने दिया हुआ संदेश से भी बढ़कर जो है यीशु मसीह को आपके लिए पेश करा है. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പഠിപ്പീരുകളെ പറ്റി പറയുന്നെങ്കിലും അതിനേക്കാളുപരി ദൈവം എന്ന ആളത്വത്തെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. परमेश्वर के संदेश और टीचिंग्स के बारे में लिखा गया है, फिर भी परमेश्वर का व्यक्तित्व यीशु मसीह को ही आपके सामने पेश करा है. In the gospel books, the 4 evangelists have elaborated the teachings and ministry of Jesus. यीशु मसीह के सेवकाई और यीशु मसीह के संदेश के बारे में 4 सुसमाचारों में लिखा गया है. But rather their purpose was to present who Jesus was. मगर उनका लिखने का मायना यही था, क्या यीशु मसीह को आपके लिए पेश करना. യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരും ശുശ്രൂഷയുമല്ല, യേശുവിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. प्रेरितों ने यह काम नहीं किया कि सिर्फ यीशु मसीह के संदेश और यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में आप लोग को दिखाया, बल्कि यीशु मसीह खुद उसके व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करा है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ്. इसीलिए सबसे पहला स्मरण किसको करना है? यीशु मसीह को स्मरण करना है. രണ്ടാമത്തേതാണ് നാം വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കണം. हम दूसरा में किस में आते हैं? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कष्ट सहा उनको याद दिलाते हैं. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്? यीशु का कष्ट कब से प्रारंभ होता है? ഒരാഴ്ച. നോ, 17 hours, 17 മണിക്കൂർ അല്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ്. തലേ ദിവസം രാത്രി തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മരിക്കുന്ന 3 മണി വരെയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് 17 hours. एक पिछले रात से लेकर सूली पे चढ़ाया जाना था उस समय तक का दुख के बारे में वर्णन किया है? നോ, नहीं. Jesus' passions and sufferings literally began at his very birth. यीशु मसीह के जन्म में उस समय से
उसका कष्ट के बारे में जीवन शुरू होता है। സ്തോത്രം. ഹാ, സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവൻ, स्वर्गीय महिमा को छोड़ इस धरती पर देहधारी बना हो। ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞെന്നാ ഓർക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാധിസ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ്, स्वर्ग और उससे भी बढ़कर स्वर्ग में न संभलने वाला यीशु मसीह। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങൾക്ക് അടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യനാം ദൈവത്തിൻ ഇഷ്ടപുത്രനെന്ന് നമ്മൾ പാട്ടുപാടാറുണ്ട്. हम इस प्रकार गाते हैं, स्वर्ग और उससे भी बढ़कर पूरा स्वर्ग होगा, उसमें भी संभाला न जाने वाला यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। हिंदी में हम लोग गाते हैं ना, भूमि आकाश में समान सका, वही बात है. तो ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തവൻ, इस सारे संसार में समाना जाने वाला यीशु मसीह, അവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു കന്യകയുടെ ഏതാനും സെന്റിമീറ്ററുകൾ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ താൻ ഒതുക്കി. मगर सोचिए, इतना महान परमेश्वर एक बालिका के छोटे से गर्भ में जो है समा गया। സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग उसके बारे में सोचिए। ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷയായത്. इन सब बातों को स्मरण करने वाला बात है प्रभु भोज। സ്തോത്രം. തന്നെ താൻ ഒതുക്കി, अपने आप को समाया उसने। അനാദിയായും ശാശ്വതമായും സനാതനനായ ദൈവമായവൻ, वो आदि और अंत दोनों में समाने नहीं वाला परमेश्वर, वो समा गया परमेश्वर। ആ സനാതനനായ ദൈവം കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി. वो सनातन परमेश्वर जो है समय सीमा के अंदर अपने आप को छोटा बना देता है। സ്തോത്രം. ഏതാണ്ട് 9 മാസത്തോളം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ, लगभग 9 महीने जो है माँ के कोख के अंदर था वो, ഏതാണ്ട് 33 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ, और 33 वर्ष तो वो धरती पर जीवन बिताया, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ക്രൂശിൽ. और कुछ घंटे उन्होंने सूली पर बिताया। ആരാ? कौन है वो? സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തവൻ. जो अपने समय की सीमाओं के परे है। സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? आप लोग इस बात को समझते हैं? 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. मैं 2 बातों को बताया। ഒന്ന്, പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായവൻ ഒരു കന്യകയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി. इस दुनिया का सृष्टिकर्ता जो है वो एक कुंवारी के कोख में सीमित कर लिया अपने आप എന്റെ को। ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ 3.5 സെന്റിമീറ്ററോ മറ്റോ വലിപ്പമേ ഒരു സാധാരണ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളൂ. एक गर्भपात जो है तो होता है, जो कोख जो होता है वो 3 सेंटीमीटर का ही होता है। അപരിമിതൻ തന്നെ താൻ പരിമിതപ്പെടുത്തി. सोचकर देखिए, इतने महान परमेश्वर अपने आप को 3 सेंटीमीटर में सीमित कर देता है। രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് കാലത്തിനകത്തൊതുങ്ങാത്തവൻ. जो परमेश्वर जो समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता, അനാദിയും ശാശ്വതവുമായ ദൈവമായവൻ. आदि और अंत जो അനാദി സെ അനന്ത अनादि से अनंत के बीच में अंदर में समाये न जाने वाला। പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? 33 വർഷം എന്ന കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ താൻ പരിമിതപ്പെടുത്തി. वो 33 साल के आयु के अंदर वो सीमित हो जाता है। ഇന്ന് പകലിൽ അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നതിനുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് നമുക്കിവിടെ इन सब നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. बातों को स्मरण दिलाने वाली बात है, हम प्रभु भोज के समय में स्मरण करने वाला। ഓർക്കുക. आप लोग स्मरण कीजिए। എല്ലാം പറയാൻ നേരമില്ല, ഞാനതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. और भी कहने के लिए समय नहीं है, मैं इतने में समाप्त कर देता हूँ। സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഓർക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷ. हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को स्मरण करने वाला बात है ये। മറ്റൊന്ന്, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹമോർക്കാനാണിത്. परमेश्वर ने हमसे किया हुआ प्रेम को स्मरण दिलाने वाला बात है प्रभु भोज। ഇന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. मेरा हृदय को तोड़ने वाला एक प्रेम जो है वो है प्रभु का प्रेम।
എപ്പോഴാണ് അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്? मुझसे वो कभी प्रेम किया? ഞാൻ പാപിയായിരുന്നപ്പോൾ. मैं जब ही पापी ही था तभी उसने मुझसे प्रेम किया। ഞാൻ സുന്ദരനായി കഴുകി കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായിരുന്നപ്പോഴല്ല അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്. मैं साफ होकर साफ सुथरा होने के समय वो बावजूद नहीं किया। मैं जब पापी ही था मुझसे प्रेम किया। ഓ, ഇത്ര അധമനായിരുന്ന എന്നെ എന്റെ പാപത്തിന്റെ അധമതയിൽ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷയാണിത്. मैं पाप की गहराई और दलदल और कीचड़ में फंसा हुआ था, तब आकर मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर को याद दिलाने वाली बात है प्रभु बोझ। ഇന്ന് പകലും ഓർക്കുക നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. याद कीजिए वो प्रेम जो हम पापी ही थे तभी हमसे प्रेम किया हुआ। മറ്റൊന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടത് നാം മുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. हम स्मरण करें कि हम इससे पहले किस प्रकार की जीवन में थे। അവർ പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ കണ്ടീഷൻ, നാം ദൈവമക്കളാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ. मसीह के संतान बनने के पूर्व हम किस प्रकार की अवस्था में थे, इसको स्मरण कीजिए। മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഓർമ്മ പോലെ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ. मिस्र देश में मिस्रियों के गुलामी थे, गुलामी की अवस्थाओं को जैसे पाप की गुलामी में हम फंसे हुए लोग थे। പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞവർ, पाप की गुलामी में कष्ट सहने वाले लोग थे हम। സാത്താന്റെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ, और शैतान के गुलामी में भी थे। സാത്താന്റെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ നാം ഇരകളായിരുന്നു. और शैतान के दांतों के बीच में दबने वाले लोग थे हम। സ്തോത്രം. മരണഭീതിക്ക് അടിമകളായിരുന്നു. हम मृत्यु का भय रखने वाले लोग थे। ശാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു. हम शाप के अधीन थे। ദൈവക്രോധത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു. और परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे हम। അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വിടുതൽ തന്നത് ഓർക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷയായത്. और परमेश्वर ने इन सब बातों से हमें छुटकारा दिया है, इनको स्मरण दिलाने वाली बात है प्रभु बोझ। ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയോടെ ഈ തിരുമേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. इन सब बातों को स्मरण करते हुए इस प्रभु बोझ के पास में आते हैं। ഇതാണ് ദ ലാംബ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെ സ്തോത്രം നാം ഓർക്കുന്നത്. इस मेमने के बारे में स्मरण करते हैं, इसी मेमने को याद करते हैं। ഇസ്രായേൽ അവരവർക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞാടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. इजरायली लोग जो है अपने आप को आपके लिए एक मेमना को चुन लेना था उन्हें। रोहन किधर गया? उसके अंदर से बाहर गया. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന്റെ ഓർമ്മയായത്. मगर परमेश्वर ने हमारे लिए खुद ही चुनकर उसने मेमने को पेश किया हमारे लिए। വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? उसके अंतर को जानिए। ഇസ്രായേൽ അവരവർക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ എടുക്കുമായിരുന്നു. इजरायली लोग अपने आप के लिए मेमना चुनते थे। എന്നാൽ യേശുവോ, मगर यीशु मसीह നമ്മുടെ ആരുടെയും കുഞ്ഞാടല്ല. हमारे लिए हमने चुना हुआ मेमना नहीं है। അതെ, നമ്മളാരും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ല. हमने चुना हुआ मेमना नहीं है यीशु। സ്തോത്രം. ഒരു മതവും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ല യേശു. कोई धर्म ने भी नहीं चुना है यीशु को। ഒരു മത നേതാവും മഹാപുരോഹിതനും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുഞ്ഞാടല്ല യേശു. कोई भी धर्म गुरु ने और श्रेष्ठ व्यक्ति ने नहीं चुना है उस मेमना को। എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണവൻ. मगर परमेश्वर ने खुद चुन लिया, उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए मेमना बन गया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ പകൽ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഈ തിരുമേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. हम कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ इस प्रभु बोझ की ओर आगे बढ़ते हैं। ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ചിന്തിക്കാം. प्रभु की आगमन में देरी हुए तो आगे के दिनों में हम इसके बारे में और भी चिंता करेंगे। നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. हम अपने आप के जीवन को जरा जांच कर देखते हैं। നാം ഓർക്കുവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർക്കാം. हम जिन बातों को स्मरण दिलाने के लिए आपको कहा था, उन बातों को स्मरण कीजिए। ഹല്ലേലൂയ. ഇതിലെ അപ്പവീഞ്ഞകൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ഓർമ്മയാണ്. इसमें रखा रोटी और दाखरस
हम लोगों को यीशु मसीह के लहू और उसके शरीर को स्मरण दिलाता है। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ സഹിച്ച കഷ്ടതകളെ ഓർക്കാം. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे सहा हुआ उस दर्द के बारे में हम स्मरण करते हैं। ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ ഉയർത്താം. हम अपने दिलों को यीशु मसीह की ओर ले जाते हैं അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെയും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. और उस समय साथ में ही अपने ही जीवन को जांचते हैं और परखते हैं। നാം കർത്താവിനോട് ഉള്ള നിരപ്പിലും കൂട്ടായ്മയിലും കഴിയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനോടും നിരപ്പിന്റെ ബന്ധത്തിലാകാം. हम परमेश्वर के साथ एक साफ रिश्ते में हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्यों के साथ भी साफ और प्रेम के रिश्ते में बन जाएं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയാം. अपने जीवन में हुई पापों को यीशु के सामने कबूल करते हैं। നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് തൃപ്തരാകാതെ ലോകത്തിലെ മറ്റെന്തിന്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെ പാഞ്ഞു നടന്ന പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. हमारे जीवन में यीशु मसीह को छोड़ और कोई वस्तु में हम संतुष्टि पाएं तो उस बातों को छोड़कर हमारी संतुष्टि सिर्फ यीशु मसीह में हो जाए, ऐसा प्रभु के सामने कबूल करें। കർത്താവിൽ ഏകാഗ്രമല്ലാതിരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. हमारा अटेंशन यीशु मसीह में नहीं बल्कि दुनिया के कार्यों में था, ऐसा प्रभु से कबूल करें। ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം. हम अपने आप को शुद्ध होने के लिए यीशु मसीह के हाथों में आते हैं। എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാട്ടെ. सभी लोग अपने आप को जीवन को जरा जांचे परखें। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। സ്തോത്രം. നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം, हमें अच्छी तरह जानने वाला एक परमेश्वर है അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല. और उसके सामने कुछ भी बात छिपा नहीं है। അയോഗ്യരായി നാം ഇതിൽ കൈനീട്ടുവാനിടയാകരുത്. अयोग्य तरीके से हम इसमें से भाग न लें। അങ്ങനെയായാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മുടെ മേലുണ്ടാവും. अगर ऐसा उसमें से भाग ले तो हम उससे प्रभु से दंड को पाएंगे। നമ്മൾ രോഗികളാകാം, ബലഹീനരാകാം, മരണം പോലും സംഭവിക്കാം. हम बीमार हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं और मृत्यु को भी पा सकते हैं। ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആകാതിരിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ച് ഈ തിരുമേശയോട് നമുക്ക് അടുത്തു. मगर ऐसा सब हमारे जीवन में संभव न हो, इसके लिए अपने आप को जांचते हुए प्रभु के सामने कबूल करते हुए माफी मांगते हुए इसमें से सहभागी हो जाएं। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ സ്വയശോധനയുടെ മുമ്പിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്ക്, നമുക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ, ധ്യാനത്തോടെ, ക്രൂശിന്റെ ഓർമ്മയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. और ये मानते हैं कि मेरे गुनाहों को प्रभु माफ किया है, ऐसे साफ दिल वाले इस समय खड़े हो सकते हैं। ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഈരടി പാടുകയും ചെയ്യാം. सूली को स्मरण दिलाने वाली एक गीत का 2 लाइंस गाते हैं हम। ഹല്ലേലൂയ. के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए
गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया, इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। इस सेवकाई की आशीष के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम आपके पावन उपस्थिति में प्रभु भोज की सेवकाई के तहत आते हैं। हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर आप करुणा कीजिए परमेश्वर। आपके महान प्रेम की ओर हमारे ध्यान को हम उठाते हैं। इस सेवकाई को हमारे लिए आशीषित करके दे, हमारे ध्यान और कहीं भटकने नहीं पावे। हम में से कोई भी इसमें भाग लेने से या इसमें सेवकाई करने से दोषी न ठहर सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हुआ उस स्मरण में प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर जो वक्त हुआ उस स्मरण में आइए हम इस रोटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आप इस रोटी को भी और इसके बाद लिए जाने वाले प्यारे को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इसे हमें आशीषित करके दे, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके स्मरण में हमारी जिंदगी विकास यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। इस रात प्रभु ने रोटी लिया, धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरा शरीर है, जब कभी भी तुम ये किया करो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। आइए प्यारों, जो लोग यीशु को ग्रहण किए पापों से मन फिराए, पानी में पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा और प्रभु की आगमन की आशा में पवित्र जीवन पवित्र आत्मा में बिताए। आप यीशु मसीह की क्रूस की विशेषकर हमारे लिए वक्त हुआ शरीर की स्मरण में इस रोटी में जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह
का है। इस रोटी को हमें प्रभु ने आशीषित करके दी, वैसे ही इस प्यारे को भी हम प्रभु के हाथों में देकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्मरण करते हुए यीशु की लहू हमारे लिए क्रूस पर बहा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिताजी, इस प्यारे को भी प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं। इसमें भाग लेने से हम कोई दोषी न ठहर सके, हमारे जीवनों को सौंपते हैं यीशु मसीह की नाम से। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी भी तुम ये किया करो तो मेरी स्मरण के लिए किया करो। आइए प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया हुआ लहू की स्मरण में हम इस प्याले में भी आगे क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, मेरे स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महापाप को है प्रभु कर क्षमा, इस महापाप को है प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। क्रूसिन മേൽ കാണുന്ന ദാരിതാ, ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന ദാരിതാ, പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു, പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു। इस सेवकाई को हमें आशीषित किया,
हमारे परमेश्वर का हम मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है, ये मेष के द्वारा हम यही जानते हैं, लेकिन हमारे प्रभु शीघ्र आने वाला है। उस प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। जो लोग इस मेष में भाग लिए हैं, हम अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु की अनुग्रह से गिर जाएं। हालेलुया। ऐसा ना हो हम पाप में पड़ जाएं, परंतु प्रभु की आगमन के लिए हमेशा पवित्रताई के साथ तैयार रहें। सुसमाचार सुनाएं, प्रार्थना में हम लोलीन रहें, प्रभु का वचन पढ़ने में, मनन करने में हमारा समय को व्यतीत करें। हालेलुया। जो लोग इसमें भाग नहीं ले सके, अगर आपने प्रभु को अभी तक ग्रहण नहीं की, आप यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें। जो बपतिस्मा नहीं लिए, आप शीघ्र ही बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा लेने के बाद जिंदगी में कोई त्रुटियां हुई है, हमारे परमेश्वर क्षमा करने वाला है। वो हम पापियों पर दया किया, वो अभी भी दया करता है। वो हमसे नफरत करके मुंह मोड़ने से पहले अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपकर हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु भोज में भाग लिए कोई भी एक जन कम शब्दों में प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। है आपके पवित्र नाम की महिमा और सिफारिश करने के लिए आपने हमारी सहायता की। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सुबह से अभी तक पिता परमेश्वर आपकी संगति में आपने आशीष दे के चलाया, अपना अनुग्रह और पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में दे के चलाया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु भोज की सेवकाई में भी पिता परमेश्वर आपने आशीष दे के हमें चलाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपके दास को अभिषेक किया, वचनों को बोलने के लिए पवित्र आत्मा आपने उनकी अगुवाई की। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ जिसने भी प्रभु भोज लिया उन सभी को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया आने वाले दिनों में वो भी हमारे साथ मिलकर आत्मिक संगति कर सके। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, इस सभा को आपने आशीषित किया, हम सब को आशीषित किया, हमें छुआ और हमें स्पर्श किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में, आपके भय भक्ति में पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए और पिता आपके पहलों में रहने के लिए पिता परमेश्वर इन दिनों हमारी सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें बढ़ जाए पिता परमेश्वर और हम घट जाए। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने अब तक संभाला है, आगे भी आपकी उपस्थिति हमारे सबों के जीवन में बनी रहने के लिए आप हमारी सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम सब भी खड़े हो जाएंगे। प्रभु की आगमन की आशा के गीत के समय जरूर बहन बहनों के साथ और भाई भाइयों के साथ गले मिलकर प्रभु की हम महिमा करेंगे। चाहूं चलना मुझे है यीशु के कदमों पर, दुनिया के सुख न चाहूं, दौलत इज्जत न चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण
प्रभुवर, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन